बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अटक न्यूज़ अलर्ट की जानिब से मैं हूं डॉक्टर लियाकत मुनीर कादरी। अटक से जुबली इंश्योरेंस कंपनी जो कि तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखा के दोनों हाथों से अवाम को लूट रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम बीबी, जिनके खामंद को थोड़ा अरसा हुआ कि वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, वफात पा गए। उनकी जमा पूंजी मुकम्मल जो पैसे थे वो इन्होंने हबीब बैंक में जमा करवाए, मगर बदकिस्मती से वहाँ पर हबीब बैंक के अंदर मौजूद इंश्योरेंस एजेंट्स ने इनकी मर्जी के बगैर, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनकी मर्जी के बगैर वो मुकम्मल रकम जो है वो इंश्योरेंस में जमा करवा दी। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वफाकी मोहतसिब से लेके सिटीजन पोर्टल से लेके तमाम जगहों पे इन्होंने दरखास्तें, इनके पड़ोसी हैं उन्होंने दरखास्तें जमा करवाई हैं, मगर ताहाल इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही है, मैं अपने खावन मेरा फौत हो गया, मैं अपने पैसे मेरे छोड़ के खड़े हबीब बैग में शोर जमा कराने वास्ते तो ना हबीब मां पूछे बगैर तो मैं ना धोखा कीता नहीं, मैं ते उन्होंने शोरस कर छोड़ी मेरी रकम आखने अद्धे चाह हिंज कार पहुंच के अद्धे कहन अद्धे नहीं हो सारे भाजी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ, ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਦੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਮਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਨੇ ਨਾ ਅੱਧੇ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं अपनी रकम पूरी जितने मैंने है ना मैं अपने रकम पूरी पैसे की चाहिए। नाज़रीन, आपके मरने के बाद आपके लवाहिकीन को, आपके वरसा को इतनी रकम मिलेगी, आप इतना प्रीमियम जमा करवाएं और साल 20 साल के बाद आपको इतनी रकम मिलेगी। सुहाने ख्वाब दिखाकर अवाम को लूटा जा रहा है और इनके मुतालिक कोई रूल्स, कोई लॉज, कोई किसी किस्म की रेगुलेशंस नहीं है। कभी इनकी दिसंबर होती है और उस दिसंबर की क्लोजिंग की लालच में आके ये सादा लोग अवाम को लूटते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में लाहे अमल तैयार करना चाहिए ताकि गरीब सादा लोग अवाम को मज़ीद लुटने से बचाया जाए। हमारे पास इस वक्त मरियम बीबी के पड़ोसी हैं। आए हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इनकी मदद के लिए कहाँ तक आवाज़ बुलंद की है और ये अब किस मुकाम पर है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दार अली ख़ान है। मैं मरियम बीबी का बिल्कुल करीबी पड़ोसी हूँ। जब इनके केस के मुतालिक मुझे इन्फॉर्म हुआ इस चीज़ का, भाई यार इसका पैसा कहाँ है, कैसे है, जब इन्होंने अपनी पेंशन की एक्चुअली इसकी जो रकम है वो इनकी HBL में है। HBL ब्रांच में ये जब पेंशन लेने जाती हैं तो एक बार किस्सा ऐसा हुआ कि ये रोती हुई घर आए। उन्होंने दबाव डाला, प्रेशर डाला इस पे कि तुम्हारी रकम बीबी ज़ाया हो जाएगी अगर तुमने नेक्स्ट किस्त पर ईयर की जमा ना करवाई। तो जब ये रोती हुई घर आई, रोती चिल्लाती, तो हम सब ने मिलकर कुछ इसने मांगे, कुछ इसने 1.5 लाख और अमाउंट जमा करवा दी। इससे पहले 5 लाख इनके खामन की जो टोटल अमाउंट थी वो जमा थी। हाँ, वो जब इनकी पेंशन हुई ना, इसके हस्बैंड का डेथ होने के बाद, गवर्नमेंट मुलाजिम थे, डिग्री कॉलेज में सेंट्री वर्कर थे, जब उनकी डेथ हुई तो जिसने सारी रकम लेके गई ना, तो उसके बाद जब इसको पता चला कि भाई मुझे तो, इसने तो इस ख्याल से गई कि बैंक एक बाहिफाजत इदारा है, उसमें रकम जमा होने के बाद इसने तो ये तो मुतमईन हो गई। जब ये पेंशन लेने जाती है एक पर मंथ, तो इसको पर ईयर जब करीब होता है तो इसको कहते हैं कि तुम्हारी रकम जो है ज़ाया हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की अगर तुमने रकम ना जमा कराई। तो इसको तो नहीं पता था। एक्चुअली जब बारिशें हुई तो मौसम बरसात का था, तो इसने अपने मकान की छत गिरी, ये उस छत के बनवाने के लिए ये बैंक में गई अपनी रकम निकलवाने के लिए। तो उन्होंने कहा बीबी आपकी तो सारी रकम हमने जुबली इंश्योरेंस में है, आपके अकाउंट तो बिल्कुल ज़ीरो है। उसकी बैंक स्टेटमेंट जब मुझे पता चला भाई यार तो इसका तो ये किस्सा है, तो मैंने बैंक स्टेटमेंट ली, उसमें वो खुद ही जो है 75,000 रुपीज जो है पर ईयर, एक भी नहीं दो। इसका एक बेटा प्रीमियम देखा हमने तो 75,000 की दो थी, एक भी नहीं दो जालिम लोगों ने कहा। वो इन्होंने कमीशन खाना ना था। हाँ, कमीशन की लालच में
انہوں نے ایک پالیسی کرنے کی بجائے 2 کر دی اور اس کی جتنی جمع پونجی تھی وہ تو سب ضائع ہو گئی اور وہ بھی مرضی کے بغیر. ہاں اس کو کسی چیز کا نہ ہی ہمیں بتایا گیا کیونکہ سادہ لوگ خاتون ہے ان پڑھ ہے. میں کو ایک سیل فون دیا وہ بھی چلانا ہے 1 2 3 یعنی کہ 1 2 3 تک لکھنا بھی نہیں جانتی پڑھنا بھی نہیں جانتی. حالانکہ اس کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا کہ اس تو یہ سمجھی یار میری رقم جو ہے بینک میں بحفاظت طریقے سے پڑی ہوئی ہے فکس ہے وہ کل مجھے منافع ملے گا. یہ اس لالچ میں رہی. تو بینک والوں نے کیا فراڈ کیا دھوکہ دہی کی. جوبلی انشورنس والوں نے وہ جب اس کے جو کاؤنٹر میں ہے جوبلی انشورنس کے اس کے بعد اس کے پاس ہم جب یہ گئے اس کو میں ساتھ لے کے گیا انہوں نے کہا وہ تو لڑکی ٹرانسفر ہو گئی ہے بلکہ سروس ہی چھوڑ گئی ہے یعنی کہ وہ ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرے. اور پھر ایچ بی والوں نے میں نے کیا یہ اپلیکیشنیں دی مختلف یعنی متسب اعلیٰ کو سیکیورٹی ایکسچینج سیکشن جوبلی انشورنس کو اور ان کا جو جوبلی انشورنس ہیڈ آفس ہے کراچی میں ان کو جب ان کو اس چیز کا نوٹس میں آیا تو اس بھائی کو بار بار بینک میں جب گئی پینشن لینے گئے تو اس میں اور پریشرائز کیا گیا کہ بی بی آپ یہ رقم لے لیں نہیں تو یہ رقم بھی آپ کی ضائع ہو جائے. بجائے انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. یہ ابھی آپ کے سامنے رو دھو رہی ہیں یہی صبح شام یہی ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارا تو ان کے ساتھ بالکل جڑوا گھر ہے کیونکہ یہ جب پریشان ہوتی ہیں روتی ہیں دھوتی ہیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اللہ کے سوا ہے جو کوئی نہیں. تو یہ بس اسی طرح اس مہنگائی کے دور میں سر اگر آپ ان کی ہیلپ کریں تو اس کی لوٹی ہوئی رقم لٹیروں سے واپس دلو. ابھی جو آپ نے درخواستیں دی ہیں یا جو آپ نے کیس ٹرائل کیا وہ کس سٹیج پہ؟ وہ سٹیج اس پہ ہے نا جب میں یہی ذکر کر رہا ہوں آپ کو یہ جو ایچ بی ایل جوبلی انشورنس کی جو برانچ ہے کراچی میں ادھر سے اس کو کالنگ آ رہی ہیں بھئی یار اپنی یہ تھوڑی بہت اماؤنٹ لے کے وہ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ریکارڈنگ کر کے اس سے یعنی کہ الفن بیان لینا چاہتے ہیں جبکہ اس خاتون کو یہ نہیں پتا آگے میرے ساتھ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے یا مجھے رقم لوٹا رہے ہیں یا کیا کر یہی بار بار مطالبہ کر رہی ہے بینک والوں سے جوبلی والوں سے جوبلی انشورنس والوں سے کہ میری جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے جوبلی انشورنس کی وہ مجھے منافع کے ساتھ ریٹرن کی جائے. وجہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ناظرین سب سے پہلے تو سوچنا یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حبیب بینک میں اور نیشنل بینک میں ایک پرائیویٹ انشورنس کمپنی کے نمائندوں کا بیٹھنا کس قانون کے تحت ہے اور کیا یہ درست ہے کہ کوئی بھی غریب سادہ لوگ پڑھے لکھے بغیر جو لوگ ہیں وہ جب بینک میں اکاؤنٹ جمع کروانے جائیں تو ان کو ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ایک بھی نہیں 2 پالیسیز کر دی جائیں اور اس کے بعد انہیں اس بات پہ ہراساں کیا جائے اور زور دیا جائے کہ آپ اپنی اصل رقم سے بھی کم یعنی بجائے اس کے کہ وہ جو رقم انہوں نے استعمال کی ہے اس کے ساتھ انہیں منافع دیا جائے اور یہ بیوہ خاتون ہے ان کی مالی امداد کی جائے ان کی جمع کرائی ہوئی اصل رقم سے بھی کم رقم جو ہے وہ دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ہم وزیر اعظم پاکستان سے اور خاص طور پر وفاقی محتسب سے سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی سے جو ایس سی سی بی ہے کارپوریشن جو ہے ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جوبلی انشورنس کمپنی کی ایک نہیں ہم باقی جو شکایات ہیں بہت جلد ان کو بھی اپلوڈ کریں گے اور عوام تک پہنچائیں گے کہ یہ کمپنی کس طریقے سے کبھی یہ پریمیم کے لالچ میں کبھی یہ سادہ لو عوام کو مستقبل کے سونے خواب دکھا کر کبھی دسمبر میں کلوزنگ کی لالچ دے کر اپنے تھوڑے سے کمیشن کے لیے عوام کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈبونے ساری زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. اب ان خاتون کو آپ دیکھ لیں ان کا پرانا سا گھر ہے اور یہ بیوہ خاتون ہے انتہائی مشکل حالات میں اپنا گزارا کر رہی ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے. انہوں نے کراچی ہیڈ آفس رابطہ کیا لیٹرز لکھے وفاقی محتسب کو ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور ان کی اصل رقم بما منافع کے ان کو واپس نہیں دی جا رہی. مدینہ کے ریاست کے علم بردار عمران خان پرائم منسٹر سے ہماری التجا ہے ہم درخواست کرتے ہیں مانجی کے توسط سے کہ ان کی اصل رقم بما منافع ان کو واپس کی جائے اور جوبلی انشورنس کمپنی جو فراڈ کر رہی ہے ہم ان کو آپ تک پہنچائیں گے. ہمارا آپ سے وعدہ ہے
کہ جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے, جن کو دھوکہ دیا ہے, جن کو مالی نقصان پہنچایا ہے, جن لوگوں کو ذہنی اذیتیں دے رہے ہیں, یہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. ہمارا وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ اس پہ فوری ایکشن لیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیتے ہوئے ایسا قانون مرتب کریں, ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ مزید لوگ جو ہیں وہ ان کے جھانسے میں نہ آئیں اور مزید عوام جو ہے وہ لٹنے سے محفوظ